Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Leena and these are the headlines. SC Court throws government mining review petition out. CM says mining corporation in this session. Auction is the way forward in some cases. The condition of roads continues to be bad all over the state. Now road caves in at Baga, Ponda sees traffic jams. Goa downgraded to orange weather warning after a couple of days of red alert warning, but heavy rain still 24th expected. Ashadi Ekadas was celebrated in the state with pomp and fervor across the state. At some place there was wari and some places there were religious celebrations in the temple. And now for the news in detail. The Supreme Court has dismissed the total of 8 review petitions filed by the government and Vedanta on cancelling of grants of second renewal of 88 mining leases. Chief Minister says that the mining corporation will be passed in assembly and some of the leases will be auctioned and mining restarted. Here are the details. The draft to form mining corporation is prepared. It will be passed in upcoming assembly election and mines will be restarted. Mines director will be put to work to commence mining activities through corporation and auction, the Chief Minister said. The Supreme Court mining matter, which is Honorable Supreme Court of India, has dismissed the review petition filed by the state of Goa and private company. Supreme Court तो हो निर्णय आम्ही ऑनर करता आणि तांच्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे डिले 20 ते 26 महिन्यांनी ह्या एका डिले जाल्लो आसा म्हणून तांच्यांनी हे जे आहा ते डिसमिस केला. The Chief Minister Pramod Sawant alleged that former Congress Chief Minister Digambar Kamath was responsible for the shutting of mining activities in the state as the leases should have been renewed in 2007. जरी केले आसत जाल्यार आमचे कडल्यान आम्ही मायनिंग कॉर्पोरेशन फॉर्म करपाचे ऑलरेडी फक्त घोषित करूंक ना तर परवाच्या आमच्या असेंब्लीत पुराय ताजो ड्राफ्ट आनी हेचे सगळे कंप्लीट जाले. बिल पास जे आसा हे परवाच्या असेंब्लीत बिल पास जाता आनी जेणे करून मायनिंग कॉर्पोरेशनच्या वतीन परत एकदा नेटात मायनिंग सुरू करपा खातीर बोथ द ऑप्शन मायनिंग कॉर्पोरेशन आनी ऑक्शन ऑफ द मायनिंग लिजीस सो दॅट आमकां आतां ओपन जाले कारण आमी मायनिंग कॉर्पोरेशन हे ऑलरेडी फॉर्म करपाक घेतलेले बट बेगिनात बेगीन आमी ऑक्शन लिजीसांचे करप आनी मायनिंग कॉर्पोरेशनांतल्यानूय बी मायनिंग चालू करप हाज्या खातीर सरकार खूब सिरियस आसा. बेगिनात बेगीन आमी लिजीस ऑक्शन आनी मायनिंग कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान मायनिंग एक्टिविटीज ज्यो गोंयांत आसा ह्यो रिज्यूम करपा खातीर आमी म्हजे डायरेक्टर ऑफ मायन्स हांकां जाता तितके बेगीन कामाक लायतले आनी ते करून घेतले. मायनिंग कॉर्पोरेशन सुरू जायना फुडें काही लिजीस आमी मायनिंग कॉर्पोरेशनांतल्यान चलयतले काही लिजीस आमी ऑक्शन करतले आनी ताजो मायनिंग कॉर्पोरेशन ऑलरेडी फॉर्म जाले. ह्या हे बिल जे आसा हे असेंब्लीत पास जातले आनी फास्ट ट्रॅक करून तेजे उरलेले रुल्स रेग्युलेशन्स फॉर्म जातले जेणे करून मायनिंग कॉर्पोरेशनांतल्यान आनी ऑक्शनांतल्यान मायनिंग सुरू करतले. MECLचो रिपोर्ट जो आसा मायनिंग एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन जे आसा हे आमकां खूब मदत करतले जेणे करून डेपोजिट्स कितले आसा इन वीच मायन कितले डेपोजिट्स आसा हाजी आमकां मदत जातली. त्या खातीर ते आपलें काम हे बेगिनात सुरू करपाचें आसा. आतां तें काम जें आसा हे मायनिंग MEC आतां सुरू करतले म्हटल्या उपरांत एटलिस्ट जशें जशें एका लिजाचे आमकां ज्या प्रमाणे स्टडी मेळटा त्या प्रमाणे आमकां एक्सप्लोर करपाक मेळटा. हे पळय कोण कितें आरोप करता हे म्हाका पडिल्लें ना. मायनिंग चालू करपा खातीर म्हणजे म्हाका दिसता म्हाजे इतके प्रयत्न कोणीच करूंक ना. मागीर ते लेजिस्लेचर रित्या आसतले किंवा सुप्रीम कोर्टांतल्यान आसतले. तेका जो आरोप करता पळय न्ही तेका विचार ताज्या मुख्यमंत्र्यान कितें करून दवरलां तें पयलीं विचार आनी तशें जर आसत जाल्यार आयचे गजालीक जर रिस्पॉन्सिबल कोण आसत जाल्यार ताजो मुख्यमंत्री आसा. हांव परत सांगतलो 2007 जर ह्यो केसी मायनिंग जर रिन्यू केल्लें लिजीस जर रिन्यू केल्ली जाल्यार राज्याचेर ही पाळी येवची नासली हें तेका पयलीं सांग. Sand mining will be taken out from CRZ by means of an ordinance and this will be issued soon, the Chief Minister said. The construction industry is facing a lot of problems because of sand, an integral part of process.
while the government is losing a lot of revenue as sand mining is happening illegally in many places. विशेष करून रिक्वेस्ट टू परमिट द सँड मायनिंग इन CRZ आम्ही आतापर्यंत NCZM हांच्या रिकमेंडेशन ऑलरेडी आसा की CRZच्या हितूंतल्यान सँड मायनिंग काडपाक मेळटा ते नोटिफाय जावपाचें उरलां ते थोड्या दिसांच्या भितर तांच्या कडल्यान नोटिफिकेशनूय येतलें जेणे करून CRZ एरियेंतल्यान आमचे सँड मायनिंग भाव आसा हांकां सँड काडपा खातीर जे सँड बार हे मोठ्या प्रमाणात क्रिएट जाता ते काडपाक नोटिफिकेशन्स करपाक तांकां रिक्वेस्ट केली. Shyam Chari for Goa 365 from Altin. It's been raining heavily for past few days, and in the midst of this rains, roads at the famous tourist destination Baga have caved in at 2 spots along the main Baga road. Here's more. These roads were earlier dug to lay the sewerage pipeline. Locals allege that the shoddy work of contractor has resulted in this, pointing fingers at the local MLA Michael Lobo and PWD Minister Deepak Pavaskar for this. Locals have had to undergo tremendous pain and hardships for almost a year during the laying of these pipelines as the roads were closed. And now this. These caving-ins are an old story, locals say. Last year, the same stretch of road had caved in at Cobrado during monsoon. Now it has moved a bit further to South Awado. These are the visuals near Government School at South Awada, Baga. Tourists into Baga are welcomed by this huge manhole. The road at this place had sunk on Monday night, which subsequently led to a huge manhole in the road. The incident took place right where the chamber was placed. The road kept collapsing and became a bottleneck for vehicles. The road was disappeared and vehicles had to literally drive over a footpath to get by, one vehicle at a time. This led to traffic chaos in the area. Traffic police has been deployed for smooth movement of traffic. Also, the remaining road is starting to sink in and vehicles are literally risking their lives while driving on the stretch. Water supply in few houses too has been disrupted due to the incident. This is another example. A road has cracked and sunk near Kandilria Chapel in South Awada, Baga. The road is slowly sinking further, and if heavy rain continues, then it would turn into another sinkhole, this time near the government school. There is no barricading, just few tweaks placed on roads to caution motorists. 2 years back the road had sunk at same spot, but due to no proper repair works, the history has repeated itself. Locals question how this road will withstand the rains and lose mud in future. Samip Narvekar for Goa 365 from Baga. Taxi operators are adamant they won't fix meters at any cost. Ironically, the All Goa Private Bus Owner Association President Sudeep Tamankar said that the High Court has not made meters compulsory, but it is the government who approach the courts. High Court has ordered state government to make taxi operators compulsorily fix digital meters by 24th July. However, All Goa Private Bus Owners Association President Sudeep Tamankar has filed a stay order in the High Court. Taxi union leader Bappa Korgaonkar threatened that they would prefer to cancel their permits and do badas in private vehicles. They have given 7 days ultimatum to government to scrap the notice of fixing the digital meters. पण मावेन गोदिनो जें कितें करूंक सोदता तें चिंतून करचें हें इतलेंच म्हणटा आनी तामणकारान जें कितें केलां न्हू तेजेर आमी 100% आहा. 24 तारखेर तुमी ते फाटी 24 तारखेची बी ते कांय ना सुदीपान सगळें सांगलेलें आहा जें कितें आहा तें आमी सद्या आमी मिटर बसोवपाचें ना आनी सपोज तशेंच जालें तर आमी दिवसा घोशणा केल्या प्रमाणे प्रायवेट गाडयो करून आमी चलोवपाक तयार आहा. हाय कोर्टाची तर मॅटर जाल्यार सिधादी म्हणपाक येयल्लें कोर्टाची जाल्यार आमचें हें कित्याक जायना 22,000 फॅमिली आहा तेजेर कांय करूंक जायना. तेच्या पयलीं आमकां आतां पळय वॉट्सॅपार ज्यो मॅसेजी घातल्या आमकां एकट्याकूय कोणाक मॅसेज येवंक ना किंवा आमची खंयची एसोसिएशन आसलें तांकांय इंटिमेशन दिवंक ना. एक खंयच्या तरी पेपरार दिलां आसतलें तें बी आमी दिवपूय ना म्हूण तरी पूण हांव डावट घेता. जाल्यार हें तुमी अशें आतां कित्याक करता तुमी आमकां पयलीं हितून विश्वासान घेवंक जाय आसलें एक्रॉस द टेबल बसोवंक जाय आसलें बाबा अशें अशें हें सांगिना आसता चोरयांनी बॅकडोर तुमी एंट्री कित्याक मारता. ओला उबर हेंच्या गोवा मायल्साची तशीच केली तुवें आमकां कॉन्फिडन्सान घेयना आसता तुका एक सांगता तरी आतां जो मेरेन गोवा मायल्स स्क्रॅप जायना तो मेरेन आमी मिटराचें हेजें तें आनी कांयच उलोवपाचें ना. हें ते गोड बंगाल पळय करता तें आमी खपोवन घेवपाचें ना. आपयले बसतेन हें लावपाक बशी तिकली लावपाक मागीर कित्याक आपोवंक ना तो तर बरो हें आसलो न्हू गोंयकाराचेर तर ताका पडला तो सांगता आमकां गोंयकाराचें पडला जाल्यार तेणें कित्याक आपोवन व्हरोंक ना आमकां आनी आमी फूल हँड आमी तामणकाराक दिल्लो आहा जे कितें कायदेशीर बाबी कितें करूंक जाय न्हू आमचे कडेन तोंडान उलयता कायदेशीर बाबी आमी तामणकाराची दिल्ली आहा तलवार तेज्या हातीन दिल्ली आहा.
अरे लास्ट डेटीचे उलोच ना करा, आम्ही ते घालीत ना रे, आम्ही घालीत ना त्या बापाची आम्ही प्रायव्हेट करून मारतले. घरा दवरता आणि सरकारान नोकरी दिवची, मागीर नोकरी दिवची. अरे एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड आसलेले हे अनएम्प्लॉयड करता. याच्या आधी स्पीड गव्हर्नराचे 2007 जेन्ना स्पीड गव्हर्नर लागू जाल्ले पळय त्या वेळाचेर भायल्यो गाडयो ज्यो गोंयांत येतात त्याच्या बद्दल कांयच मेन्शन केल्लें नासलें. म्हणजे ते अलाव करतले काय ना ते. दिगंबर कामत सरकारान तेन्ना डेप्युटी स्पीकर मोहीन गुदीन आहलो तेन्ना तांकां आमी दाखोवन दिलें की भायल्या गाडया बद्दल कितें, तेन्ना नोटिफिकेशन स्टॉप दवरलेले. आयजूय भायल्या गाडया बद्दल कांयच बरयल्लें ना. म्हणटो हे कितें म्हणला मोटर एवरी मोटर कॅब त्या कायद्या प्रमाणे जर येयले जाल्यार भायल्यो गाडयो सगळ्यो भायल्या गोंयांत ऑपरेट करूंक शकता. पूण ह्यो सगळ्यो पळय मुद्दे मांडल्या पळय न्हू ते तेंच्यांनी उत्तर दिवं दी. तो पर्यंत स्टे दवरून हेचेर सगळें इम्प्लिमेंटेशन. हायकोर्टाचें खंयच डिसिजन ना तेणी दाखोवनी न्हू. हायकोर्टान हेंच्यांनी इकून दिल्या मरे टॅक्सीवाल्यांक म्हणून सगळें हेंच्यांनी इकून दिल्या म्हणून तुमकां सांगलें न्हू. टॅक्सीवाल्याच्या अगेन्स्ट जर कंप्लेनी येताल्यो जाल्यार व्हायट पेपर काडपाक लाय. कितल्यो कंप्लेनी येताल्यो, कितले एक्शन घेतले कितें. Bappa spoke on the political imbroglio in the taxi union. तुमचे अंडर ते पॉलिटायज करता, तुमचे थोडे दुसऱ्या पार्टीन जॉईन झाले, हे झाले. नो कॉमेंट तेजेर नो कॉमेंट. नो पॉलिटिकली आमचें येना. आमकां फक्त ध्येय हा हे टॅक्सीच्या धंद्याचेर. दिस इज नॉट पॉलिटिकल. पूण हेचेर म्हाजो कमेंट ना. ओके. कित्याक तेणें सांगला न्हू, तेणें सांगला कोणी सांगला? चेतनान सांगला की आपण वचत जाल्यार आमचे प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व जातले. अरे वेल एंड गुड कोणाशीन वचून जातात तेच तेणी सांगता. करून दाखोवचें. ओके. तेणी करून दाखोवचें. अरे जालेत न्हू. कोण वेलकम सध्या तरी करिना. तेणी काम करूं न्ही. सध्या आमी वेलकम कोणाक करचे ना. जो पर्यंत काम करिना. आतां तामणकाराक आमी फूल स्विंग दिल्लो, ओपन हँड दिल्लो. सध्या तेणी करून दाखोवचें ना रे. अरे म्हाका सांग खंयच्या फिल्डार तो ना तो करता म्हणून सांगता. हेचेर आतां आमी कितपर आमी हें धरपाचें. आसलो अजुनूय बराबर आहा. ना कोणी सांगला तर अजुनूय ना कोणी सांगला. एज अ टॅक्सीकार आमच्या वांगडा आसतलो. William Rodriguez for Goa 365 from Panji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The road conditions around the state are in a bad shape. This has been highlighted by Goa 365 on a regular basis. Now we go to Ponda. Here's more. The roads in and around Ponda are in such poor shape that locals have to risk life and limb for their daily commute. The PWD Minister Deepak Pauskar has been assuring the public of better roads by giving date after date. However, nothing seems to be going forward on this. Locals say that the concerned authorities have not solved the issue even after 4 years, but only provide temporary solutions. आमकां फोंड्या सद्या येतलो जाल्यार ह्या रस्त्यांक लागून स्पेशली सिवरेज जे काम फाटले 4 वर्सां जालीं चालू आसा कितें आनी फक्त ते रस्ते आडयतात आनी ताजेर कसलेंच काम फाटले 4 वर्सां जाल्लें दिसना. फक्त ते उदक सब करतात तें भायर घालता हेंच चालू आसा. आनी ताका लागून कोर्टा कडेन दागान आनी कपलेश्वरीचे 4 रस्त्यां पर्यंत सबंद रस्तो काबार जाल्लो आसा. आमकां निदान सरकारान दुसरें तरी प्रोविजन करचें. खडपाबा नांवाल्यान तो रस्तो वता तोय तुमी सगळो असो बारशें घातला तो बंद केला. फक्त इल्लो असो स्कुटरींग जागो आसा आनी फुडें वतरी अशें बंप कशें आहा थंय पडल्यार तो मनीस पडपाचो आनी वेळ पडलो जाल्यार तो मरपाचोय बी स्कुटर टेररीन जावन. तेन्ना आमी मागता सरकारा कडेन आनी इवन हांव म्युन्सिपाल्टीक सांगता जी म्युन्सिपाल्टीची एरिया येता दाग पर्यंत सगळी म्युन्सिपाल्टीचीच एरिया येता. तेन्ना चेअरमॅनान आनी सीओन हातून लक्ष घालून आनी ते कावन्सिलरांनी लक्ष घालून हें मातशें बेगीन करून घेवचें. ते डेंजरस आसा. स्कुटरवाले तर कितलेशेच पडले. म्हज्या मुखार कितलेशेच स्कुटरवाले पडल्या. तेन्ना एक नागरीक आमचे बांदोडेच्यान दुर्भाटच्यान हेवटेच्यान लोक जर येता तर तांकां वेवस्थीत रस्तो तरी आसतो. आतां निगळेची जी बिल्डींग आहा थंयच्यान वता दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टींतल्यान आमी वता अशें करून असो रस्तो असो कितें केला आनी तांणी दिला. पूण हें बरोबर न्ही अशें म्हाका जाल्यार दिसता. तेन्ना सरकारान जाता तितले बेगीन आनी PWD मिनिस्टरान हेवटेन एकदां तरी पासय मारून ते रस्त्याची चवकशी करची कितें चल्लां तें स्वता येवन पळोवपाचें. फक्त PWDचे हांचे तांचेर घालून आमचे मंत्री आसा आमचे आमदार आसा हे लोकांनी ताजी योग्य ती दखल घेवन हे बेगीन हो प्रोजेक्ट असोच रेंगाळत उरलो सर. आतां तो कित्याक लागून म्हाका कळना. एक तर मदीं कोवीड जालें. आतां कोवीड चालू आसा कामगार नाशिल्ले. मे बी बाकीच्या हायवे भशेन हांगा पयशे नासतले
सरकारा कडेन पयशे आसा काय ना हेंय आमकां कळना. तशें न्ही, काम दीस रात चालू आसता म्हणून काम चालू आसता, कोण एकलो आसता, पूण जाय तशें काम थंय चाललेलें दिसना. डागांक इवन हांगा हय. आनी जाय तेन्ना तांचे कडेन काम जायना, तांकां जर ते फक्त ते व्हडले बार घालतात, ताचेर तो शीट्स घालता, बंद करता आनी तो ओपन करता. फुडलो पावस आतां हो पावस सोंपतकीर ते परतें ते सगळें ओपन करतले. सो हे खराब रस्त्याचेर आतां तुमच्या सरकारा कडेन कितें मागणी? आमच्या इतलें जाता तितलें बेगीन ते करची. प्रत्येक पावसान हे पावसा पयलीं जातलो, मे म्हयन्या पर्यंत सगळें जातलें. PWD मिनिस्टरान पावसकारान सगळ्यांक सांगिल्लें, पूण आतां पर्यंत कांयच जाल्लें दिसना. पर्यायीच्या रस्त्याची सद्या तें जायसर तरी तो रस्तो ओपन करतो. तिस्का वयल्यान अशें वचूं आमी फोर्टा आयल्यान, किंवा तेवटेच्यान येवं. टेम्पररी रस्तो दिवन आमकां आमची मातशी मागणी सरकारान बेगींतले बेगीन विस्तार करची अशी म्हाका दिसता. The poor condition of the roads in the arterial part of Ponda city has led to major traffic jams, adding to the woes of the locals. The locals blame it on the sewerage work as roads have been blocked off. Krishna Naik for Goa 365 from Ponda. Goa was immersed in the devotion of Lord Vitthal on Tuesday. The festival Ashadi Ekadas was celebrated with pomp and fervour across the state. At some place there was Wari and some places there were religious celebrations in temple. Ashadi Ekadas has more spiritual importance in neighboring Maharashtra than Goa. The people from all corners of Maharashtra start their journey on foot towards Pandharpur. They first take dip in Chandrabhaga river and then take blessing of Lord Pandurang. Palanquin procession from across the Maharashtra come to Pandharpur during Ekadas. A lot of devotees from Goa too visit Pandharpur during Ekadas. However, due to coronavirus pandemic, Goan devotees had to seek blessings from nearby temples. On Tuesday, Warkari of Kepe and Kankona reached Adpais Vittal Rukmini temple. यंदा हे 2 वर्षे कोरोनाची महामारीमुळे पंढरपूर वारी अशक्य झाल्यामुळे दुधाची तहान ताकावर भागवण्यासाठी आम्ही काणकोण पाळोळे येथून श्री भूमिपुरुष मंदिरातून ही छोटीशी वारीचा हा प्रयत्न केला आहे. आम्ही दिनांक 17 रोजी सकाळी तिथं पूजा आटोपून आम्ही या वारीला प्रस्थान केलं होतं. ही वारी धर्मजल करत पाडी, आंबावली, केपे, सावर्डे, अमळाय, तरवळे आणि इथं दुर्बाट आडपई इथं काल दुपारी आम्ही इथं पोचलो. वाटेत आनंद जो हा तो द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गणित झाला होता. इतकी वारी ही अत्यंत सशक्त आणि सफल झाली. वाटेत येताना प्रत्येक भाविकाने आमचे उत्स्फूर्त स्वागत केले आणि आम्हाला भरभरून माया आणि प्रेम दिले. त्याचबरोबर आमच्या भोजनाची, चहा पाण्याची, फराळाची सुद्धा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्टपणे केली. आम्ही एवढे भाग्यशाली आहोत की ह्या कोरोनामुळे जरी ती वारी शक्य नाही झाली पंढरपूरची, तरी त्या वारीचं उद्दिष्ट ह्या वारीवर आम्ही भरून काढलं आहे. Ekadas was celebrated with bhajans and kirtans at Komba Margaon too. आता 2 वर्सां जालीं ह्या कोवीड महामारीक लागून अजूनय बी आमचो जी आषाढी एकादशी जी आसा ती मर्यादीत स्वरुपात आमी साजरी करपाची आनी सगळे कोविडाचे जे हें आसा SOP सगळे पाळून करतले. तशेंच सकाळीं 6 वरांचेर आज देवस्थान तर्फे अभिषेक जालो. ताजे नंतर आतां 12 सप्ताह सुरू जातलो. 12 ते 1 अशें आमचो सप्ताह आसता 24 तास. पण म्हणून त्या हेजे कारणाक लागून आमी फक्त 1 तासाचो तो सप्ताह दवरला. परती रातची 9 महाआरती जावन ह्या प्रोग्रामाची सांगता जाता. सुंदर मागे दाते गे फिरती
Watch the celebration of Ekadash at Maye. Krishna Naik and Sandeep Toekar for Goa 365 from Ponda Marga and Bicholi. We will take a short break. Stay with us. And now for the weather. After a couple of days of red alert warning, the state was downgraded to an orange alert warning on Tuesday. Heavy to very heavy rainfall very likely at a few places on 20th to 24th July. This rain will be accompanied by gusty winds. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 27 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Heavy rainfall very likely at a few places at isolated places on 20th, 21st and 24th July. Heavy to very heavy rainfall very likely at a few places on 22nd and 23rd July 2021. Winds of speed 40 to 50 km per hour, gusting to 60 km per hour very likely on 20th, 21st, 22nd, 23rd and 24th July 2021. Fisherman warning up to 75 km from the coast. Strong winds with wind speed reaching 40 to 50 km per hour, gusting to 60 km per hour, likely to prevail along and off South Maharashtra Goa coast from 20th to 24th July 2021. Fishermen are advised not to venture along and off South Maha-Goa coast. Beyond 75 km from the coast, strong winds with wind speed reaching 45 to 55 km per hour, gusting to 65 km per hour, likely to prevail over southwest, west central and adjoining east central Arabian Sea from 20th to 24th July. Strong winds with wind speed reaching 45 to 55 km per hour, gusting to 65 km per hour, likely to prevail along and off Gujarat coast and adjoining North Arabian Sea from 20th to 24th July. Strong winds with wind speed reaching 40 to 50 km per hour to 60 km per hour likely to prevail along and off Kerala, Karnataka coast, Lakshadweep and adjoining southeast Arabian Sea from 20th to 24th July. Fishermen are advised not to venture into these areas during above mentioned period. High wave warning. High waves in the range of 2.5 to 4 meters are predicted during 17.30 hours on 19th July 2021 to 23.30 hours of 21st July 2021 along the coast from Malvan to Vasai of Maha coast. High waves in the range of 2.5 to 3.7 meters are forecasted during 17.30 hours on 19th July 2021 to 23.30 hours of 21st July 2021 along the coast of Goa between Vingurla to Vasco. High waves in the range of 2.5 to 5.1 meters are forecasted during 17.30 hours on 19th July to 23.30 hours of 21st July 2021 along the coast from Zakau to Diu head of Gujarat coast. Goa 365 Bureau with inputs from IMD. And with that we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and don't forget to subscribe to our YouTube channel Goa 365 TV or download our app which is available on both Android and iPhones to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.